नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरत बकरा। लफ्ज़ी तर्जुमा। अम या तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन ये के तसआलू का तुम सवाल करो, रसूलकुम अपने रसूल से, कमा जिस तरह सुइला सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्लु पहले, वमन और जो यतबद्दली बदल दे, कुफरा कुफर को, बिल ईमान ईमान के बदले में, फ़कत बस तहकीक ज़ल्ला वो गुमराह हो गया, सवा अस्सबील सीधे रास्ते से। इस आयत में मुसलमानों को ऐसी चीज़ों के बारे में कसरत सवाल से मना किया गया जो भी वक़ूफ़ पज़ीर नहीं हुए। नीज़ मुसलमान यानी सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को तंबीह की जा रही है कि तुम यहूदियों की तरह अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से राह सरकशी सवालात मत किया करो। इस्तग़फ़ार। गुस्ताखाना सवालात को अल्लाह ताला ने ईमान के बदले कुफ़र ले लेना करार दिया है। अहले किताब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ऐसे ही गुस्ताखी का रवैया अख्तियार किया, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत निसा में, अहले किताब आपसे सवाल करते हैं तो इन पर आसमान से कोई इताब उतारें, सो वो तो मूसा अलैहिस्सलाम से बड़ी बात का मुतालबा कर चुके हैं। चुनाचे उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को खुल्लम खुल्ला देखना चाहते हैं, तो इन्हें बिजली ने इनके जुल्म की वजह से पकड़ लिया। अल्लाह ताला ने गुस्ताखी पर मुश्तमिल सवालात के अलावा वही उतरने के ज़माने में ऐसी चीज़ों के मुतल्लिक सवाल करने से भी मना कर दिया जो अगर ज़ाहिर कर दी जाएँ तो नागवार हों, जैसा कि इरशाद फरमाया सूरत माइदा में, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन चीज़ों के बारे में सवाल मत करो जो अगर तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाएँ तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर तुम इनके बारे में इस वक्त सवाल करोगे जब कुरान नाजिल किया जा रहा हो तो तुम्हारे लिए ज़ाहिर कर दी जाएंगी। अल्लाह ने इनसे दरगुजर फरमाया और अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत बुर्दबार है। बेशक बेशक तुमसे पहले इनके बारे में कुछ लोगों ने सवाल किया, फिर वो इनसे कुफर करने वाले हो गए। सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों में सबसे बड़ा मुजरिम वो शख्स है जिसने किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो हराम ना थी, मगर इसके सवाल करने की वजह से हराम करार दे दी गई। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जूल गुफ्तगू, कीलो काल, कसरत सवाल और माल को ज़ाया करने से मना फरमाया करते थे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ताला ने तुम पर हज फ़र्ज़ किया है तो तुम हज किया करो। एक आदमी ने अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल, क्या हज हर साल फ़र्ज़ है? इसने 3 बार जब पूछा और आप खामोश रहे। फिर फरमाया, नहीं, अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल वाजिब हो जाता, तो तुम्हें हर साल करने की इस्तात न होती। मुझे छोड़ दो जब तक कि मैं तुम्हें छोड़े रखूं, क्योंकि तुमसे पहले लोगों को कसरत सवाल और अपनी अंबिया से इख्तिलाफ ही ने तबाह और बर्बाद कर दिया था। लिहाजा मैं जब तुम्हें कोई हुक्म दूं तो मकदूर भर इसे बजा लाओ, और जब किसी चीज़ से मना करूं तो इससे मुकम्मल इज्तनाब करो। ये है एक मुस्लिम का फरीज़ा, और ये है मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हमें मना कर दिया गया था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी चीज़ के बारे में सवाल करें। इसलिए हमारी ख्वाहिश होती थी कि कोई देहाती आदमी आए और आपसे पूछे और हम सुने, क्योंकि देहाती जो लोग थे वो सवालात किया करते थे, क्योंकि वो सफ़र करके आते थे, तो जब वो सवाल करते तो सहाबा ये शौक़ रखते कोई बाहर से आके बंदा कोई सवाल करे तो जिसका हमें जवाब हमें भी मालूम हो जाए। सुभान अल्लाह। जब वो मना कर दिए गए सवालों से तो वो मना हो गए। सुभान अल्लाह।
ودّ کثیرun بہت سے چاہتے ہیں من اہل الکتاب ہی اہل کتاب میں سے لو کاش یردونکم لوٹا دیں آپ کو من بعد ایمانکم بعد تمہارے ایمان لانے کے کفارن استغفار حالت کفر میں حسدن حسد کی وجہ سے من عند انفسہم اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے من بعد اس کے کہ ما تبینہ کہ ظاہر ہو چکا لہم ان کے لیے حق و حق فاعفو پس معاف کیجئے وصفحوا اور درگزر کیجئے حتیٰ یہاں تک کہ یاتی اللہ کہ لے آئے اللہ بامرہ ہی اپنا حکم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں کاش وہ آپ کو آپ کے دین سے کے بعد پھر اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے اس کے بعد کہ ان کے لیے حق خوب واضح ہو چکا سو تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے یہاں بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بے شک اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اہل کتاب کافروں کی راہ پر اپنانے سے منع فرمایا اور انہیں خبر دی ہے کہ اہل کتاب مسلمانوں سے زبردست دعوت رکھتے ہیں، ان سے حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنی حالت سے پھر جائیں اور اس کے لیے انہوں نے ہر قسم کی سازش مکر و فریب کروا رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عفو درگزر اور تحمل سے کام لینے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا یہاں تک کہ اللہ کا کوئی حکم اور ان کے بارے میں آ جائے۔ چنانچہ جہاد کا حکم نازل ہوا تو بہت سے یہودی قتل ہو گئے، بہت سے غلام بنائے گئے اور بہت سے جلا وطن کر دیے گئے۔ سورۃ مائدہ میں فرمایا کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ہم سے اس کے سوا کس چیز کا انتقام لیتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو اس سے پہلے نازل کیا گیا اور یہ کہ بے شک تمہارے اکثر نافرمان ہیں۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا یقیناً تم ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ضرور بہت سی ایذا سنو گے اور اگر تم صبر کرو اور متقی بنو تو بلا شبہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ صبر کرنا ہمت کا کام ہے اور صبر جو ہے وہ آپ کو متقین کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے۔ جب آپ صبر کرتے ہیں اور صبر ہمیشہ زیادتی پر کیا جاتا ہے، ہمیشہ صبر اس بات پر کیا جاتا ہے جس پر آپ حق پر تھے اور حق پر رہ کر آپ نے اس کو صبر کیا، برداشت کیا تو اس کا انعام بہت بڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم حق پر ہو اور پھر بھی تم جھگڑا چھوڑ دو تو جنت میں محل لے کے دینے کا میں تمہارے ذمہ دار ہوں۔ تو کس کس کو چاہیے جنت میں محل؟ ذمہ داری کون لے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضامن بن رہے ہیں کہ میں تمہیں محل لے کے دوں گا۔ تو کوشش کیا کریں